بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب نحن تجمرنا عنوان الله سندرسال إن شاء الله عنوان ملو الأهواء كلها ردية إلى أهواء البدع كلها مدفنا قشاشة وجناتشو سلزي كأهواء كبدع باتقالي مراك ومن أصحابها من أصحاب الأهواء يسفل لقال واعلم أن الأهواء كلها ردية قريب عن بابا بدرجة كلها متشالا لأن الأهواء شأن تنصب الاسم وترفع الخبر إلى يسمع توكيرنا وكتب على كلها بنصب قراؤنا ردية يعني خبر لهن الأزاء كل مبتدا هنا ردية لكل خبر هنا جملة ولا إن وإلى أن خبر لهن ميشلان سلازه كلهم بنل تساسات هاي بالم سوي تدعو كلها إلى السيف أولتنيا وكل لا يتعين الرفع لا تدعو فاعل سلاح وأردأها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة أتنون تنانتم قال إن شاء الله مثلنا لا تفسر مما جمّر وجوز تفسرا سلزم من ديننا وميلوت وعلم وقال أن الأهواء البدع أهواء باتك علي كلها باتك علي كلها مال ردية بالشنة ورد على قشاشة مهنوان تردا كلهم أهواء باتك علي إلى استدعو كلها إلى السيف كلهم يا أهواء كلهم في رقوش ودا سيفنا وسواتش نترم يا رقود يدي كسلطان وطايلنا من الشكمالو سيف ينقبنا باسم الجهاد ودا الزهن متعرى أهواء باتك علي قديما وحديثا وأرداها ينيا نسخة انجري همزة الصافبت مالي فلا ينيا يمتن نسخة زالاي من بلوان وأرداها يدي رديء مالت مدفو مالتنا ورد على يدي تمر لمثالي كيف لمثالي اهلوش جيد نوعلو رديء نوعلو جيد مالت من مالتنا طرو مالتنا عندنا درجة ሁለተኛ የሚባል رديء የሚባለው ደግሞ ምን ያለው ነው ደረጃው ዝቅ ያለ ቆሸሽ ያለ ስለዚህ አርዳ ማለት እንደዛ ነው አርዳ ማለት ደግሞ በጣም ወራዳው በጣም ከነዛ ከአህዋዎች አሉ واكثرها اشدها كفرا تكفر بكل ደግሞ በጣም የበረታው الروافض اسمهم الحقيقي እንግዲህ روافض ነው የሚባሉት ብለናል ሺዓ ይሏቸዋል روافض የራፊዳ ጀምዕ ነው እነሱ ብዙ አባባሎች እንዳሏቸው ብዙ ድሩሶቻችን ላይ ያሳልፈናል አሁንም ከሻሪሁ ጠቀስ እናረጋል ከአህሉል አህዋ ወይም ከአህዋ በአጠቃላይ አርደኡና አክፈሩ ረዋፊዶች ናቸው አሉ والمعتزلة والجهمية እንግዲህ ሶስት አይነት ፍረቆች አመጡልን ሙዕተዚላዎችና ጀህሚያዎች እነዚህ ሶስቱ ከአህዋ በጣም መጥፎና አሸድሁም ኩፍራን እነዚህ ሶስቱ ናቸው لمن فإنهم يريدون الناس به يمتن نسخة ሰዎችን ይፈልጋሉ ምን እንደሆኑ على التعطيل والزندقة دي روافضዎችም ሆኑ ሙዕተዚላ ጀህሚያዎችም ሆኑ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያሰበተውን ለዛቱ አስማዎችም ሆነ ባህሪያቶች እነሱን ሰዎች እንዳያሰብቱ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala تعطيل እንዲያረጉ ነው ሰዎችን የሚፈልጉት እነሱ ሙዓጢላዎች ስለሆኑ ሌላውን ማህበረሰብ توحيد يالو እንግዲህ ስንት ኡሱል አላቸው ብለናል ሙዕተዚላዎች ወደ 5 ኡሱል እኮ አሏቸው ከዛ መካከል እንግዲህ ተውሂድ የሚሉት አለ አድል የሚሉት አለ ምን የሚሉት አለ ሌላ ደግሞ አምር بالمعروف والنهي عن المنكر ويريدون بذلك الخروج على الحكام አምር بالمعروف እና ነህይ عن المنكر የሚለው ማዳ ወይም በንዳቸው በሁካሞች ላይ ሰይፍ መዞ እነሱን መጋደል طيب ስለዚህ ወዘንደቃ ማለት ሰዎች ዲን እንዳይኖራቸው ዲን አልባ እንዲሆኑ
ነው የሚፈልጉትና አርደኡ هذه الانواع او الاهواء ሶስቱ ናቸው የተባለው ለዛ ነው አሉ طيب وقوله واعلم ان الاهواء كلها ردية تدعو كلها الى السيف الى اخره معنى ذلك ان المذاهب المبتدعة تدعو الى الخروج على السلطان سيف ማለት እንግዲህ በሙስሊም ባለስልጣን ላይ ወደ መጥራት ነው ወደ መውጣት ነው የሚጣሩ فالرافضة يكفرون الصحابة ما عدا علي بن ابي طالب وعددا قليلا معه لا يتجاوزون اصابع اليد الواحدة የአንድ እጅ ጣት ስንት ነው ያጀባ አንድ እጅ ላይ የተለመደው ስንት ጣት አለ እንግዲህ እነሱ ከሷሐቦች ከዛ ሁላ ሷሐቦች የማያከፍሯቸው የዝህን የአንድ እጅ ጣትን አልፉም አሉ የማያከፍሯቸው እንግዲህ አልይን ይላሉ ومعه ابناه حسنا وحسينا ከዛ ማንን ይጨምራሉ ብለናል አማርን ይጨምራሉ አንዳንዶቹ ሰልማንን የሚጨምሩ አሉ አንዳንዶቹ ሚቅዳድን የሚጨምሩ አሉ على كل الاحوال እንግዲህ እነዚህ ብቻ ናቸው ይላሉ ሌላው ምን ሆኗል ይያሉ ከፍሯል እኮ ነው የሚሉት እንደዛ አይነት ሰዎች كيف يعدون من الفرق الاسلاميه ልብ እንበል ያ ሸባብ ሰዎች ስለ ረዋፊድ ሲነካ ሚዘገነነው ሰው ካለ يراجع عقيدته ومنهجه عقيداውን منهجون الله سبحانه وتعالى يገናኛል ነገ ለህዱ ውስጥ ጠየቃል ሙራጃዓ ማድረግ እዚሁ ሆኖ ተውሂዱን ማስተካከል ይተበቅበታል طيب اما غيرهم فهم يكفرونهم بدءا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وانتهاء بكل صحابي ولهم أقوال سيئة يخالفون بها الحق فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد للعشرة بالجنة بزوج الزيب لنا لا شباب العشرة المبشرون بالجنة يالو نزان عشرة المبشر بالجنة كما كفرات يتنسى رقم 10 نا يود مروافضات 10 مليون قطر من يارقت ملال بتم يقرب منه ذا في شرح ابن ابي العز للعقيدة الطحاوية بسفيه واسالف نبياتنا صلى الله عليه وسلم جنتنا ናቸው ብለው መስክረዋል والرافضة يقولون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صنما قريش ويفسرون الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر ويزعمون أن عليا وبنيه معصومون رضي الله عنه ويساوونهم بالأنبياء يبلتم مال علي أي الساسات يا علي ልጆች معصومዎች ናቸው ልክ ነብያቶች ጋር ምንድናቸው አሉ ويتهمون جبريل بأنه أرسل إلى علي فعدل بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم እንግዲህ كفر ነው يا شباب جبريل رسالة ሲጀመር አድርስ የተባለው ለማን ነበር ለዓሊ ይሄ ተዘነበለና ወደ ማን ወሰዳት ይሄ እንግዲህ አጥፈሁ الناس ማንኛውም ዘመይዳን الكرة የሚጫወት ሰው ማይቀበለው አባባል ነው ይሄ ሪሳላ አይደለም እንደዚህ የሚደረገው ኳስ ነው እንደዚህ የሚደረገው አለ አንድ አሚ ብለናል ይሄን ሲሰማ ረዋፊዶች ይሄን ይላሉ ሲሉት እህ ነገር ኳስ ጫወታ ነው እንዴ አለ ኳስ እኮ ነው ሸባብ ከግሬ ስር ምን ይመጣና ምን ያረጋዋል የሹቱ አንተም ከሱ ተሄድና ምን ታረጋዋል ስለዚህ እነዚህ አቅላጭላቸው ለማለት እንኳን ራሱ نزل به الروح الامين الله እኮ ነው سبحانه وتعالى جبريልን ምንድነው የሚለው አሚን እኮ ነው አሚኑ الوحي لجميع الانبياء وحي ይዞ የሚመጣው ማን جبريل ነው አሚን حق امين طيب ولو اقوال قبيحة جدا فتخون الخليلين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم من اعظم الكفر جبريل خائن ነው ማለት محمدንም عليه الصلاه والسلام ተሳሳተ ሪሳላ ተቀበለው ነው ረሱል የሆኑት እንግዲህ ከዚህ በላይ ምን የሚባል ነገር አለ እነዚህን ሁለቱን የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ወዳጆች خائنዎች ናቸው ማለት من اعظم انواع الكفر ነው ስለዚህ እንግዲህ اردؤها واكثرها الروافض ያሉበት ምክንያቱ ይሄ ነው
والمعتزلة من أصولهم جواز الخروج على الولاة ويسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويزعمون بأن كلام الله مخلوق ويتفقون مع الجهمية على تعطيل الأسماء والصفات ويزعمون بأن الله لا يرى في الآخرة إلى غير ذلك من العقائد التي تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم وحشرنا الله في زمرتهم وبالله التوفيق. سلز متناتشن من على الأهواء كلها ردية بدأ سبال باتك عليك وشاشاوች ናቸው ግን ይባላልጣሉ እርስ በርስ ይያሉ أهواء كلها ردية መሆኗ ጋር እንግዲህ እዚህ መካከል ብዙ ፊረቆች አሉ እነዛ አሁን የተጠቀሱት ሶስቱ ፊረቆች በጣም ወጣ ያሉና ራቅ ያሉ ፊረቆች ናቸው አዝናቦቻቸው አሁንም አሉ እየተባለ ነው ሩአሳዎቻቸውንም ሆነ ቦታ ላይ ይጠቅሱልናል እነሱን ለአላህ ብሎ መጥላት እነሱን አለማመስገን እንግዲህ من اهل السنه والجماعه كونك رؤساء المعتزله رؤساء الجهميه رؤساء الروافض قديما وحديثا ሲዘከሩ በخير ሳይሆን የሚወስድ በምንድነው የሚወስድ على سبيل التحذير እነሱን ለማስጠንቀቅ ከነሱ ለመራቅ እንጂ على سبيل المدح والتزكيه እነሱን የሚያወሳ ካለ የነሱ ተከታይ ስለሆነ የነሱን መصير ያገኛል التحذير من سب الصحابة مكتل عنوان من الهلال صحابوችን የነብያችንን صلى الله عليه وسلم ባልደረቦች ከመስደብ ማስጠንቀቅ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሐዲስ ቀርተናል የአቡ ሰዒድ الخدري ሐዲስ ብዙ ጊዜ አልፏል ቁርአን ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من فوق 7 سماوات تزكية አርጓቸዋል ብለና في سورة الفتح وفي التوبة وفي الحشر وفي غيرها من الصور صحابوችን እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala رضي الله عنهم ورضوا عنه ብሏቸዋል ከዛ በኋላ ሷሃቦችን መሳደብ አይቻልም طيب التحذير نبياتنا صلى الله عليه وسلم لا تصبوا اصحابي اذا ذكر اصحابي منال فامسكوا ብዙ احاديثዎች ተናግረዋል ነብያችን صلى الله عليه وسلم صحاح የሆኑ احاديثዎች واعلم ان من تناول احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد أذاه في قبره فإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع فاحذره فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر وإذا رأيت الرجل لب بلوزدل يدقمو لب مالت يسفل لنا له نمكراو لاي رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالما وهو من أهل السنة في بعض النسخ وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا في العبادة من النسخة الليل مجتهدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريقته من النسخة الليلة فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه رأى يونس بن عبيد من أئمة السلفنا ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى وهو عمرو بن عبيد الرجل الثاني في الاعتزال فقال يا بني من أين خرجت من أين جئت نسخة الله قال من عند عمرو بن عبيد قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت هيتي من بيت خنثامل من وراء لمتناش النسخان والنايوان أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان ولا أن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء أفلا تعلم أن يونس قد علم أن الهيتي لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر إننا نقول بابا عموما معصيان انتلالن بلنا أهل المعاصي من النار قالن بلنا انتلالن هون ملوت بابا ብዙ ጊዜ ከሱፊያን الثوري ያሳለፍነው አሰር አለ በዛ አሰር ማዕና ነው የምንረዳው አሁንም የበርባሃሪን አባባ ሻሪሁም ያሉትን እናያለን እንደዛ ነው የምንረዳው ሙቃረና ሲደረግ ያሸባል ሱኒ ሆኖ ዓሲና
ቢድዒ አው ሙብተዲዕ ሲነጻጸሩ ምን አይሆኑም ማለት ነው እኩል አይሆንም ሱኒ ሆኖ አንዳንድ ወንጀል የሚሰራ ጋር ብትቀመጥ ይሻላል እማን ጋር ከምትቀማመጥ ማለት ነው ሙብተዲዕ ጋር ከምትቀማመጥ ሱፊያንም እኮ እንደዛ ነው ያለው بالنسبه ለወንጀልና ለቢድዓ ወደ ኢብሊስ ማን ነው ተወዳጁ ቢድዓ ነው ለምን ቢድዓ ላይ ይታቡ منها ማዕሲያስ ይታቡ منها አሁንም እሳቸው እንግዲህ ይሄንን ነው ይያሉ ያሉት ተፍሲራችን እንደለመርነው መትኑ ላይ ነው የምንፈስረው طيب አሁን የኛም ንስኻው እንግዲህ ይለያያል ልብትላላችሁ واذا ظهر لك لانت ግልጽ የወጣልህ ጊዜ نعم አልፍ ያለ واعلم وقال انه اي الامر والشان ضمير الشان ይባላል ብለናል ጉዳዩ من تناول ማለት ምን ያለ የተሳደበ ወይም ደግሞ ያጎደለ ያየበ ያነወረ احدا عند من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ከነብያችን ባልደረቦች አንድን እንኳን ቢሆን በመጥፎ ያነወረ فعلم انه انما اراد محمدا صلى الله عليه وسلم ይህ ሰውዬ ብዙራት الرازم እንግዲህ ጥሩ የሆነ አባባል አላቸው እዚህ ላይ እሳቸውንም አባባል ብዙ ጊዜ ያሳልፈናል ፈልቱራጃ ይህ ሰውዬ የፈለገው ያንን ሱሐቢ አይደለም አሉ ሰውዬ የፈለገው ማንን ነው አሉ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸውን ነው وقد اذاه في قبره ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘቀብራቸው ላይ እንኳን ምን አርጓቸዋል ይያሉ ዘርሯቸዋል ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዛ አርጓል እንግዲህ ሱሐቦችን አዛ ያረገኔን አዛ አረገኛሉ እኔን አዛ ያረገ ደግሞ ወይም በሌላ አሚሬን ያመፀ እኔን እንዳመፀ ነው አሉ ሱሐቦቻቸውንም የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች የሳቸውን ሸርዕ የተሸከሙት እሳቸው ስለሆኑ ፈለጋቸውን ተከተለው ሱሐቦችን አዛ ያረገ ማንን አዛ ያረገ ነው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዛ ያረገ ነው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዛ ያረገ ደግሞ አላህን አዛ ያረገ ነው አላህን አዛ ያረገ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يشك أن يأخذه الله سبحانه وتعالى لا يهمل ولكنه يمهل الله سبحانه وتعالى كو ايتو لا يملي للظالم سنبله የሆነውን ያረክ ስለማታመልጠው እኮ ነው እኛ ከሆነ ያቸንፈኛል ብሎ ስለሚፈራ አስቀድሞ የሆነች አንዳንድ ነገር በቀበቀ ስትል ወደ ታይ መቅበር ነው የሚፈልገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ይታመልጣል ካላህ የሚያመልጥ ነገር የለም ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይተውም لكنه ያዘገያል حتى اذا اخذ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه عليم شديد الله سبحانه وتعالى አያያዝ በጣም ይበረታና በጣም የሚያሳምም አያያዝ ስለዚህ አንድ ሰው احد من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ሲሳደብ ሲያነወር ካወቅ ያንን ሱሐቢ አይደለም ፍላጎቱ ትናንትም እንደ ነሙዘጅ አምጥተናል عن طريق معاويه የሚገባሉ رضي الله عنه وعن طريق ابي هريره የሚገባሉ وعن طريق غيرهما የሚገባሉ ፍላጎታቸው ሙአዊያንና አቡ ሁረይራን አይደል ፍላጎታቸው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡትን ዲን ማበላሸትና መመለስ ነው ስለዚህ ሰውዬ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዛ ያረገ መሆኑን እወቅ ማለታቸው እንግዲህ አንሰብ الصحابه ያስተነቀቁ ነው ሰውዬው واذا ظهر لك لانت ግልጽ የወጣልህ ጊዜ አሉ من انسان ካንድ ሰው شيء من البدع ከፈጠራዎች የተወሰነ ነገር ግልጽ ካወጣልህ አሉ አንድ ሙብተዲዕ فاحذره ይሄን ሰውዬ ምን አርገዋል ተጠንቀቀው እንግዲህ ደአቡ ወዓደቱ اهل البدع انهم يتسترون على بدعه እንደዛ እኮ ናቸው ለአንተ በተለይ ሱኒ መሆንክን ካወቀ ኢዝሃር የሚያረግልህ ምንድነው يظهر بمظهري በአንተ ቅርጽ በሱና አንተን ምንድን ለማድረግ ነው ተልቢስ ለማድረግ ስለዚህ የሆነ ቢድዓ ግልጽ ከሆነልህ ካንዳ አካል አሉ ይሄ ሰውዬ ከሙብተዲዕ ይሄን ሰውዬ ተጠንቀቀው ለምን አሉ فإن الذي أخفى عنك شفايته እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንዳልና ተዕሊል ሊአልና እንደማለት لأن الذي أخفى عنك يا الذي عايد እንግዲህ أخفى ላይ ያው فضل ስለሆነ ተጥሎ ነው أخفاه
فإن الذي يا نجرا أخفى عنك مالت أخفاه عنك كأنت يدبكونا كأنت يسوروا لأنت قلت على وطع النجر أكثر مما أظهر لأنت كوطع له من دي النوال يبزا نوال سوي ينقدي ستايو بدعتين ثلاثة قلت ميوطع كهنا يسويه ببدعة من يتدرج سوينه يتمولانه نياقل بوسط بنا نارجو من يزوب منونه إظهار بارجو ظاهر باينه سويه هنا إظهار كارجله لا أنت إظهار ما رجو إذا خلا إلى شياطينه وجبرا بروتشوالو قادنيوتشوالو وده النسو بتشاون سيهون دقمو من ناقره دقمو من دنوالو بتعب يبزع سلوانا الزاوست نداي زفكه هنا أنتنم الزامة كراوست نداي أسقبه تتنكك وال سلزة أهل البدع من يرجعلوا يالنا جوي النسو كهنا معظم ما يعتقدونه ويرونه يظهرونه دي زي ما قال يا شباب في مدينتنا قالوا بوتا وتشقال سنيوች በዛ የሚሉባቸው ቦታ ላይ ቢድዓቸውን ምን ያረጉ في فلتات ألسنتهم تظهر አንዳንድ ጊዜ ይወጣባቸዋል ሲወጣበት አንተ ምን ትሆናለህ ሙብተዲዕ መሆኑን ስለምታውቀው ተጠንቀቀው ይላል እነሱ የኛ አካባቢ ነው ብለው የነሱ አባላቶች በያም ያረጉበት አካባቢ ላይ ደግሞ ቢላ ሙሐሲቢን ወላ ረቂም ምን ያረጋል ቢድዓቸውን ግልጽ ያወጣል ስለዚህ ቢድዓ ግልጽ ከሆነልህ ካንዳ አካል ያን ሰውዬ ተጠንቀቀው ካንተ የሰወረውና የደበቀው ግልጽ ካወጣልህ በጣም የበዛ ስለሆነ አሁንም እንግዲህ አቅድ ሙፋዳላ ሙቃረና ሊያረጉ ነው አባባላቸውን ያልነዩበትን እንግዲህ እንዳንረዳ ነው እንጠንቀቅ ያልኩት አሁን ምን ቀራው ለ وإذا رأيت الرجل عندن ሰውዬ ያየህ ጊዜ አሉ من أهل السنة كسنة ባለቤቶች ሰውዬው እንግዲህ መንሃጁ ምንድነው ينتسب إلى السنة وطريقته طريقة أهل السنة والجماعة ግን ምን ያረጋል አሉ ረዲዕ الطريق መንገዱ እንግዲህ ደካማ ቆሸሽ ያለ ወደ ማዓሲ ምናምን የሚዘነበል ሆኖ ያየኸው ጊዜ አሉ አስሉ على المنهاج الصحيح ሆኖ ረዲዕ الطريق ሆኖ ካገኘኸው መንገዱ ደከም ያለ والمذهب ማለት ያው ነው طريقና مذهب ያው የሚጓዝበት فاسقا አመፀኛ ሆኖ فاجرا ወንጀለኛ ሆኖ ካገኘኸው صاحب معاصي የወንጀሎች ባለቤት ضالا ጠማማ ሆኖ وهو على السنة مع هذا سنان اعتقاد ያረጋል በሱና ላይ እየተጓዘ ወንጀል አንዳንድ ወንጀል ሲሰራ ብታገኘው ይሄን ሰውዬ فاصحبه واجلس معه ይሄን ሰውዬ ምን አርጋዋሉ ተጎዳኘው አብረኸው ተቀመጥ ልብ እንበል ያ ሸባብ ይሄ ሰውዬ እኮ ማዕሲያን ቀላል ያረጉ አይደለም اهل المعاصي ወደዱ ያሉ አይደለም ምን ያረጉ ነው ያልኩ ነው مقارنة بين السني والمبتدع بين السني العاصي والمبتدع العابد مقارنة يارقون ويانسعصرون سويا أصله منهاج سنانه قل مع ذلك يرتكب المعاصي فجور فسوق على اللبت معاصي على اللبت أكهدوا تنش أمامي على أكهد هدال ومع هذا على السنة كهنا بالنسبة للمبتدع ينسويه مقدانية الشلال نويالو يالو ግን خالص የሆነ ሱኒ ካለ ደግሞ ማዕሲያ የሚሰራ ሱኒ ካለ ማንን ነው የምትጎዳኘው አንተ ከማዕሲያ የራቀውን ቀጥ ብሎ የሚሄደውን ሱኒ ነው በዚህኛው ላይ ስለዚህ አሁን አቅደል ሙፋዳላ ወይ ሙቃረና ያደረጉ ነው ምክንያቱም ምናሉ فانه الامر والشان አሁንም ፋይቱ ተዕሊልያና ነገሩ አሉ ليس تضرك معصيته የዚህ ሰውዬ ማዕሲያ እንግዲህ በሱና ላይ ስለሆነ ቢድዓውን ወደ አንተ እንዳያስተላልፍ ሰውየው ምን አይደለም ሙብተዲ አይደለም ምንድነው ይያልን ሱኒ ነው ይገኛል እኮ ያሸባ اهل السنه خاصه العوام منهم يقعون في بعض المعاصي من እናረገው ነው ምንለውኛ በማዕሲያው እኮ አናከፍረው ስለዚህ ማዕሲያው የሱ ወንጀሉ አንተን አይضررህም ይሄ አንድ وإذا رأيت الرجل سويون دقمو ያየኸው ጊዜ አሉ مجتهدا በጣም ታጋይ ሆኖ وإن بدا متكشفا ተቀሽፍ ማለት እንግዲህ ይሄ ደረቅረቅ ያለ ሆኖ ተቀሽፍ ማለት ሰውነቱን ግርር የሚያደርግ ሰውነቱን የማይንከባከብ ዛሂድ መስሎ ማለት ነው ተቀሽፍ እንደዛ ሆኖ
قلص بيوطالله انكو بياسايه محترقا بالعبادة باملكو بعبادة بتام يتقاتل هونو بيزي هونو انكوان بتايو صاحب هوى لكنه منهج مندنو يبيدع بالبيت هونو بتام عبادة لا يتقاتلو بعبادة تقشف አድርጎ بتايو فلا تجالس ይሄን ሰውዬ ምን አታርገዋል አትቀማመጠው ጓደኛ አታርገ ስለዚህ ሱኒ ዓሲንና ሙብተዲ ዓቢድን ምን ያረጉ ነው ይያልን ነው ያነጻጸሩ ነው ያኛው መንሃጁ ሱና ከሆነ እሱን ሙሳሐባ ብታረግ ወንጀሉን ጠንቀቅ ብለህ ችግር የለውም ማለት ሱና ስለሆነ ያ ይሄ ደግሞ ዒባዳን እንኳን ቢያበዛ ተቀሹፍ ቢያረግ احتراق ቢያረግ በዒባዳ የመሰረተው በቢድዓ ላይ ስለሆነ አንተንም ወደዛ ወደ ቢድዓው ጥሪ አርጎ ሊያበላሽህ ስለሚችል ይሄኛውን ሰውዬ እንዳትጎዳኘው አብረው እንዳትቀመጥ ولا تقعد معه عطف التفسير ነው لا تجالسه ማለት አትቀማመጠው ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه አባባሉን ንግግሩን እንዳሰማው ولا تمشي معه بطريق በመንገድ ማብረህ እንዳትጓዝ عندنا نسخه بطريقته ብለዋል ያ በሱ መንገድ አብረህ እንዳትጓዝ በራእዩ ለምን አሉ ኢላሁንም ሲያመጡ فاني لاني ማለታቸው ነው እኔ لا امنوا አላምንልህ ان تستحلي طريقته የሱን መንገድ ጥሩ ነው ብለህ ልትቀበል እፈራለሁ እንግዲህ ስታየው ለይልም ነሐርም ዒባዳ በሐዋላይ በቢድዓ ላይ የተመሰረተ ይሄ ሰውዬማ ይሄንን የሚያረጋው ምን ቢሆን ነው ልትል ትችላለህ على الحق ሊሆን ነው ትልና تستحلي ማለትኮ تعد طريقته حلوة እዚህ ሰውዬ አጓጓዝ እዚህ ሰውዬ መንዓት በጣም የሚጣፍጥና በጣም ጥሩ መንገድ ነው ብለህ حلو ነው ብለህ ተቀበለውና فتهلك معه አብረህ ምን ትሆናለህ እሱ እንደጠፋ እሱ እንደጠመመ አብረህ ተጠምና ተጠፋለህ ብዬ ስለምፈራልህ ለዛ ነው لا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه በመንገዱ እሱ ጋር አብረህ ولا تمشي معه في طريق ያልኩ ይሄንን ሰላም ማላምንልህ ነው ብለው نصيحة غالية ስለዚህ خاصة طلبة العلم شارحهم ላይ ትንሽ አለፍ ብለን ስለምናየው علم ከማን እንደሚይዙ ማን ጋር እንደሚቀመጡ ከማን እንደሚሰሙ ብዙ ጊዜ ብለናል ያ ሸባብ በአማርኛ ያለም መሰላ አንዳንድ ጊዜ ተቀሳለሁ القرين بالمقارن يقتدي فإن القرين بالمقارن ምንድነው የሚሉት ያገባ يقتدي ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ምን ብለዋል المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم አንድ ሰው በጓደኛውና በወዳጁ ዲን ላይ ነው ስለዚህ ስትጎዳኙ መጀመሪያ የምትጎዳኙትን ሰውዬ ዲኑ መንሃጁ ምን መሆኑን አውቃችሁ مستقيم كونه على السنة على الجادة على طريق السلف الصالح كونه تقدانيتن قال هنا قرناء السوء اجتناب مادرك واجبنا ومن قرناء السوء على رأس هؤلاء المبتدعة بجميع أنواعهم طيب يهننهم يعير سيامتوا من قالوا ورأى يونس بن عبيد ابنه يونس بن عبيد يتبالى من أئمة السلف لجن عيال وقد خرج من عند صاحب هوى لجيو እንግዲህ ከአባት ሸለክ ይያለ ይሄድ የሚያዳምጠው ነገር አለ ከቢድዓ ባለቤት ሰውዬ ዘንድ ሲወጣ ዩኑስ ኢብኑ ዑበይድ ልጁን አየው እንግዲህ صاحب ቢድዓ ያተባለ ወደፊት ስሙ ይመጣል እሱ ነው فقال አባትየው ምን አለ ያ ቡነያ እንግዲህ ተስጊር ይባላል ብለን ተስጊር التلطف والتودد والترحم يا بني يبني ማለትም ይችል ነበር ግን يبني ከሚል ማንኛው ይሻላል እየተባለ ነው ቡነይ ለተለጥፍ ለማዘን አባት እንግዲህ አዛኝ ነው ያ ቡነይ አንተ ልጅ ሆይ አለ من اين جئت ምን አይነ خرجت ብሏል መሰለኝ መትኑ ሻሪ ከየት ነው የመጣኸው እንግዲህ ልጆችን ሙራቀባ ማድረግ ይገባል የት እንደሚውሉ እነ ጓደኞቻቸው እነማን እንደሆኑ ይሄ ሰው እንግዲህ እየተከታተለ ነው ዩኑስ ኢብኑ ዑበይድ ሲከታተለው ከአምር ኢብኑ ዑበይድ መጅሊስ ሲወጣ አየው አይቶታል እኮ ሲወጣ ግን ከሱ ለመስማት ምን አለው من اين جئت ከየት ነው የምትመጣው ከየት መጣ
من أين خرجتم كيت ودا قال من عند فلان يون سويون صاحب هوا صاحب بدع سمون تقصو ككل زندنا يوطاهوت يمطاهوت قال قال يا بني أنت لجوي على هون يونس بن عبيد لأن أراك أني أنت المايتي على تخرج ستوطا مايتي من بيتي خنثى እንግዲህ خنثى عليه نسخة ከብዙ مشكلة ያድነናል خنثى ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው ያሸበው ፍናፍንት ይሉታል ፍናፍንት ማለት ምን ማለት ነው ሁለቱም ያለው አሉ አንዳንድ ሁሉም ያላችሁ የወንድም ብልት የሴትም ብልት ያለው እስከሱ ቤት ስትወጣ ማየት ያሉ ከሱ ዘንድ እንግዲህ خنثى ከሆነ حكمه ما ያስቸግራል ብለናል الخنثى في الفقهيات مسائل الفقهية ላይ خنثى አንዳንዶቹ الخنثى المشكل ይሉታል احكامه ምን ስለሆነ ወንድ እንዳይባል ሴት እንዳይባል كذلك في المواريث እሱን ፍቅህያቱ ላይ እናያለን ካሁን በፊትም የተወሰነ አይተናል እንግዲህ ሰውየው ይታያል አሉ ሁለቱም ካለው በህፃንነት ትንሽ ከፍ እስከሚል ይለያል ጺም ታበቀለ ጡት ከለለው የሚፈልገው ደግሞ ሴቶችን ከሆነ ይሄ ሰውዬ ወደ የት ይመደባል ጡት የለም ጺም አለ ፍላጎቱ እንዲገናኙ ሳይሆን እንዲገናኝ ከሆነ የሚፈልገው ምንድነው رجل ነው ስለዚህ احكام الرجال تجري عليه احكام الرجال ጡት ግንድል ካለ ጺም የለም የሚል ከሆነ ማለሽ ያባ ሐቅ ላይ እኮ ሀያ የለም ሐቅ حكم ለማወቅ ስለሆነ እንደዛ ከሆነ ሴትዮ ናት የምን حكم ይሰጣታል የሴት حكم ይሰጣታል አንዳንዶቹ ደግሞ ይሄ ታይሆን ከቀረ በውሉ ላይ እናያለን የሚለው አሉ እንግዲህ ሽንት ሲመጣ ቀድሞ በፈርጁ ከሆነ የሚወጣው ማለሽ ያሸባ ወቃዎች ያሉት እኮ ነው ሴት ይሆናል ቀድሞ በዘከሩ ከሆነ የሚወጣው ምን ይሆናል እንደዛ ባንድ ሲወጣስ ባንድ ቢሸና የበዛው አሉ ብዙ ሽንቱ በየትኛው ነው የሚወጣው በሁሉም ነገር ካለየ እሱ الخنثى المشكل ይባላል እንግዲህ አخصائي ያሉ ይባላል ምንድነው የምትሏቸው ያሸባብ ደካቲራዎች ስፔሻሊስት ነው ምናምን የሚሏቸው ነገሮች አልሙሂም متخصصون አሉ በጅንስ يعرض عليهم በእነሱ ላይ عرض ይደረግ المهم ይሄን ማለቱ ዩኑስ ኢብኑ ዑበይድ من بيته تين الى ያኛው መትን ላይ የቀራ ነው ሂት ማለት እንግዲህ በነብያችን ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበረ مخنث ስሙ ሂት ይባላል في حديث ام سلمة في قصة حنين አሳልፈናል እንግዲህ خنثى ነበር ሴት አይከጅልም እየተባለ مخنث ስለነበረ ሴቶች ጋር ይገባ ነበር في غزوة حنين የሆነ ነገር አለ እሷውን አላልንም አይሸበ ብዙ ጊዜ ብለናል ለኡሙ ሰለማ ወንድም عبد الله بن ابي اميه ይባላል እሷ እኮ ኡሙ ሰለማ ቢንቱ አቢ ኡመያ ነው የምትባል ለሱ ምን አለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጧይፍን ለመክፈት እንደዚህ ሒሳር አድርገው ይያለ ጧይፍ ከተከፈተች ነገ የገይላን ልጅ ሰው እንዳይቀድመሃል አንድ ሰውዬ ልጅ ጠርቶ ምን አለው እንዳታመልጣሃል እንግዲህ ያው ይማረኩና ምን ስለሚደረጉ ነው ሴቶቹ ኢማ ይሆናል فإنها تقبل ب40 وتدبر ب80 ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመጣ ተነገራቸው ይሄ እኮ ይሄንን አለ ሲባል ደግሞ ይሄ ሰውዬ እናንተ አካባቢ ምን እንዳይላሉ እንዳይደርሳሉ ለካ እንደዚህ ነው እንዲያሉና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመዲና አባረሩ ሱነን አቢ ዳውድ ወغيره في الصحيح ማሳልፈን እና በጣም እየራበው ነው የሚበላው አጣ ሲባል በሳምንት አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን እየገባ ቀለቡን ይያዘ ይውጣሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ያጀባው ሴትንና ወንድን ምንድነው ሸሪዓችን የሚለው አጃኒብን አንዱን ካንዱ ብዙ ምሳሌም አምጥተዋል ابعد الانثى عن الذكر والبيض عن الحجر ይላሉ አረቦቹ ያጀባው አረቦቹ አዋሞች እኮ ናቸው እንቁላልንና ድንጋይን ባንዳ ታስቀምጣሉ ምን ነው ድንጋዩ ነካ ካረገው እንቁላሉ ምን ይሆናል ይሰበራል ሴትንም አጅነቢ ከአጅነቢ ወንድ ምን አርጋታሉ እንደዛ ነው የሚሆነው ስለዚህ ማለሽ ሌላ መስአላ ውስጥ ገባ ከخنثى ዘንድ ስትወጣ ባይሃለው احب الي من ان اراك تخرج من بيت فلان
ከዚህ ከዓምር ብን ዑበይድ ቤት ስትወጣ ከማየቴ ከኹንሳ ቤት ስትወጣ ማየቴ ነው ተወዳጁ። አይ ይሄንን ብሎ ነገረው ይላል። የጻፈው ነገር አለ። አይ ምንድነው የሚለው ዝላይ የጻፈው أخرجه بنحوه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة. اللالكائي እንግዲህ اعتقاد أهل السنة من الكتاب አለው 1378 والخطيب في تاريخ بغداد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 1273 ይላል والبغوي في الجعديات 1330 وأبو نعيم في الحلية 321 من طريق خويل ختني شعبة بن الحجاج رحمه الله. ስለዚህ እንግዲህ አثሩን ተውሲቅ ለማድረግ አሁን የተባሉ ኪታቦች አርቃሞችን ዘክረው እዛ እንግዲህ ሸርሑ اعتقاد اهل السنه للالكائي ካለ እሱ ላይ እንግዲህ አሁን የተባለውን ቁጥር 1378ኛ አثር ማየት ትችላለህ። የሰበተ አثር ነው ይያሉን። طيب ولا انت تلقى الله يا بني አለው። አሁንም ደግሞ ለልዩ አላህን መገናኘት አሉ ዛኒያን ሳሪቀን ፋሲቀን ኻኢነን አሁን የተባሉ እነዚህን ወንጀሎች ሰርተህ አላህን መገናኘት ይላል احب الي من ان تلقاه بقول فلان وفلان በቢድዓ ሙተህ በእነ ዓምር ብን ዑበይድ አባባ በእነ የሱ ሰውዬ ቀዳሚው ማን ይባላል ብለናል። የሙዕተዚላዎች ሙአሲስ ማን ይባላል ብለናል አይደል? ዋሲል ኢብኑ ዐጣ በእነሱ ምን ዘክራቸውም የዘከሯቸው አሉ። በእነሱ አስተያየ የነሱን ሙዕተቀድ ይዘህ አላህን ከምትገናኝ አሁን የተባሉ ወንጀሎችን እየሰራ ብትገናኝ ነው የምወደው አላህ አንተና። ምክንያቱም ያጀበው ሰውየው አለ ሱና ሆኖ ዚና ከባኢር እየሰራ ቢሞት ምንድነው ብለናል? فأمره مفوض لربه الله سبحانه وتعالى የወንጀሉን ያህል ይቀጣውና ወደ ጀነት ሊያስገባውም ይችላል። من اول الامر الله سبحانه وتعالى አፉ ብሎትም ጀነት ሊያስገባው ይችላል ብለናል። صاحب بدعه ግን ባቡ ተውባ ከሱ ምንድነው የተባለ የታገደ ነው። እንደገና እነዛ ያውን ያልናቸው ሰዎች ደግሞ ቢድዓ ኢዕቲቃዲያ ቀውልያ ስለሆነ ከምን ያወጣቸዋል እየተባለ ከሚላ ስለሚያወጣቸው እዛ ከወጣህበት ሰውዬ የሱን አስተያየት የሱን ራእይ የሱን መንሃጅ ይዘህ በዛ ሙተህ አላህን ከምትገናኝ ሱናን ይዘህ አንዳንድ ወንጀሎች ሰርተህ ብትሞትና አላህን ብትገናኝ ይሻላል ብሎ ዩኑስ ኢብኑ ዑበይድ ለልጁ ይሄንን አሉና استدلال የዩኑስ ኢብኑ ዑበይድን አባባል ደሊል አድርገው አመጡ። የሳቸውን አስተያየት ደግሞ ሲያመጡ ምን አሉ? አላ ተራሉ አዩሃል الطالب طالب العلم አትመለከትም ወይ አሉ። ይሄ የበርባህሪ አባባል አነ ዩኑስ ኢብኑ ዑበይድ የተሰኘው ኢማም ዓሊማ አወቃሉ أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه خنثى እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ሙሽኪል ስለሆነ ይሄ ዩኑስ ኢብኑ ዑበይድ ልጅ ምንድነው? ወንድ ነው። ኹንሳ ደግሞ ምንድነው ይያልን ነው። ቢጣና ያ ኹንሳ ሴት እንደሆነ ምን አርገኝ ነው የሚለው? ወደ ዚና ነው የሚጣለው። ሌላ አቂዳውን ምን ሊያረግበት ይችላል? ኹንሳው ራሱ ትክክለኛ ሱኒ ከሆነ እንደ ወደ ሴት ከሆነ ማይሉ ቢያረግ እዛ ኹንሳው ጋር የሚያረገው ዚና ነው። ሙብተዲዑ ጋር ግን ከሙብተዲዑ እክትባስ የሚያደርገው ምንድነው ይያልን? ቢድዓንና ሐዋን ከሱ ይቀስማል። ስለዚህ ዩኑስ ኢብኑ ዑበይድ ኹንሳ ልጁን በዲኑ እንደማያጠመው ማወቁን አታይም ወይ ያል وأن صاحب البدعة የቢድዓ ባለቤት ደግሞ ከዓምር ኢብኑ ዑበይድ ከሱ ቤት ነው ሲወጣ የታየው ተብሏል። يضله حتى يكفره ከዲን ያጠማዋል ልጁን ማለት ነው። የዩኑስ ኢብኑ ዑበይድን በዛው ላይ ከቀጠለ ከማጥመም አልፎ ደግሞ ወደ መጨረሻው ከሚላ እስከሚያወጣው ድረስ ይሄንን አትመለከትም ወይ? ተመልከት አሉ። طيب ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን አቅድ በርባሃሪ يدعو الى المعاصي والى مجالسه اهل المعاصي ልንል አንችልም በፍጹም። ምንድነው ማድረግ የፈለጉት ይያልን ነው? ቅድም እንዳልነው مقارنة مفاضلة بين السن العاصي وبين البدع المجتهد في العبادة والمحترك فيها والمتكشف فيها الناس المصاحبة بمادرك مقارنة
عقد مقارنة ما رقنا ونجي يفلقوا تعالى حديث مكالة نبياتين صلى الله عليه وسلم خير مؤمن تقي ننجي أتقودانيا مقبهنم تقي مؤمن ننجي عيبلابهم الحديث في ترمذي وغيره أسالفنا أنت إذا صحبت الناس فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترجع مع الرجل شاعر الإسلامي من بلاد سوتشين مقودانيت كفلك خيرا يوتشين مقودانيت لا يشكى بهم جليسهم سلام يبالوا الناس تقودان يتأممن النادقمو يوانجل بالبيتن أتقودان سلتبالا زلا يساتشو مالت يفلقوت أهون يالناون انجي ليلا مالت يفلقوم لنلنا طيب إن قول البربهاري رحمه الله يتضمن النهي عن الكلام في صب الصحابة السوء قدم يعلنونه طيب وقوله وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر هذا فيه تنفير من أصحاب البدع وأن أهل البدع يتسررون ببدعهم ويتخفون بها بخلاف أهل السنة فأهل السنة يتحاشون التسرر في أمور الدين ويرون أن ذلك إنما هو طريقة أهل البدع عند أهل السنة والجماعة شباب شك تايل كلي أيين عليين دين ستاستمر ستمامر كلي سماني كلي ألسماني ميبال نقر يلا اندز يالك اندز يلا قلت كتاب والسنة على فهم السلف نو ما أنين يوم سو مسمات يشلال يفلقه الله سبحانه وتعالى هداية يسطى يقبلال يالفلقه دقمو انجدي والأمر إليه وقد قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة سالفنات زاج الرسنهم الزانيهم كتاب له سوت ሲሾካሾኩ ስለዲን ጉዳይ ካየ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ የሚጸነስሱት ጥመት አላቸው አለዛ እዛም ላይ ብለናል ተቀመጡ ዲንን ነሽር አድርጉ አስተምሩ ዑለማዎቻቸውን በሳቸው ጊዜ የነበሩትን ዑለሞች ሱናን ኢዝሃር አውጡ በማለት ሌሎችንም አሳሮች ያሳልፈናል طيب ثم قال واذا رايت الرجل رديء الطريق والمذهب الى اخره واقول لم يقل المؤلف هنا ما قاله الا على سبيل المفاضله بين المبتدع والفاسق فالمبتدع يرى انه على حق ويستمر على ما هو عليه بينما الفاسق يعتبر نفسه عاصيا وظالما فلذلك ينتظر منه التوبة ولا شك أن صاحب الكبائر أقرب إلى الحق من صاحب البدعة فلذلك يرى المؤلف أن مجالسة الفاسق أهون وأخف جرما كونجل بكلنا من مجالسة المبتدع وليس معنى ذلك لب النبل أنه يأمر بمجالسة الفاسق يهززوا هذا المقارنة نقدي فاسق زنا سيسرى من سيارك من يارغنا مسارا سوايين عليه كذلك الله سبحانه وتعالى انغدي قطعنا توبتالله ياله يوم من الايام الله سبحانه وتعالى وفقت لتوبت يችላል ባይቶበትም ይሩድ ተውበትን ይመኛል ካሁን በፊት እንዳልነው ነቅል ምን ኢብኑ ተይሚያ ማምጥተናል የሱፊያኑ ሰውሪን ስለዚህ ይሄንን ነው እንጂ ማድረግ የፈለጉት ወንጀለኞች ጋር አብረህ እነሱን ተጎዳኝ አብረህ ተቀመጥ ማለት አይደለም ويبنى على ذلك قوله إذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متكشفا إلى آخره وأقول هيتي ملون عمتتو እሳቸው እንግዲህ ይሄንን ያሉት ሄቲያን በሚለው ሸርሐው ነው ሄቲ ማለት ተፍሲሩ ቅድም እንዳልነው ያ በነብያችን ጊዜ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበረው ሙኸነስ ስሙ ማን ይባላል ብለናል ሄቲ ይባላል ወደሱ ሲነሰብ ሌላው ምን ይባላል ወደ ሄት ስንነስብ አንዱን ሄቲ እንለዋለን ወደዛ ተነስቦ ይመስለኛል ብለው ያንን ይፈስራሉ علامه صاحب البدعه ካሁን በፊትም አሳልፈናል እንግዲህ አንድ ምልክት ሁለት ምልክት ሶስት ምልክት እየተባለ ሊያዝ ይችላል علامه صاحب السنه وصاحب البدعه ወደ ሁለት ጊዜ አሳልፈናል ካሁን በፊት አሁንም አመጡ ዑንዋን የቢድዓ ባለቤት ምልክቱ ምንድነው فاحذر ثم احذر اهل زمانك خاصه እዛ ጊዜ እንግዲህ ሙብተዲዓዎች በስተው ስለነበር وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب
فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. وللمؤلف انتقاد على هذه الفقرة. وإذا رأيت الرجل لببال انجديه إنه هنا يذكر ابن أبي دؤاد نوّنوا ابن أبي دؤاد من المنورات ينجدي قاد المعتزلة أيام المعتزلة أحمد بن أبي دؤاد والمريسية بشر المريسي وثمامة أو أبا هذيل أو هشاما الفوطية أخوانا متن العلم أسألفنا لهم سوية أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة فإن هؤلاء أي المذكورين كانوا على الردة واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير. طيب قد نسخت إلا يال تاج حاشي علي يا وطع هنا المتن نفسرنا نقوم عليه إن شاء الله شرف ملاية النشي توسنا لنا قد علامة أهل البدعة بلنو عنوان سويو مبتدئ يمهنو ملكت أهونكم يلقوا سويت قالوا يا شباب كتب المعتزلة إلا القليل منها عدمت يلم طفطال لمن በጣም ሰዎችን ምን ስለሚያረግ ነው ስለሚያጠጥ አሁን ግን መጥፋት አልነበረበትም ቱራስ እስላሚ ነው የሚሉ ጀማዓዎች አሉ አሁን በእኛ ይወል የሙዕተዚላ ኩቱቦች ለምን ጠፉ እንደዚህ የሚሉ አካሎች ምንድነው ምንላቸው እኛ ቢነስ هذا الكلام مبتدئ ነው ሰውዬ ተርቀዋል ምክንያቱም እነሱን ያሞካሸ ያመሰገነ ስለሆነ አሁንም የሚሉት ምንድነው طيب واحذر تتنققال ثم احذر አሁንም ተጠንቀቃል ተውኪድ ነው አህለ ዘማኒከ خاصة በአንተ ጊዜ ያሉትን ሰዎች በተለይ አብራቸው ምንኖራቸው ሰዎች በሳቸው ጊዜ እንግዲህ ቢድዓ የበላይ ስለነበረ ነው አልእዕቲዛል ወልጀህሚያ ወተጀሁ وكذلك الرف እና አህለ ዘማኒክ አንተ ዘመን ላይ ያሉትን ሰዎች በተለይ ተጠንቀቅ እየመረጥክ ነው ጓደኛ መያዝና መቅራት ያለብህ ወንظر ማን تجالس የምትቀማመጠውን ሰውዬ ማን እንደሆነ ልብ ብለህ አስተውል مع كل من حب ودب አትቀማመጠውን ሰውዬ መንሃጁን ሲራውን سلوكون እሱን ልብ ብለህ አይተህ ነው መቀማመጥ وممن تسمع كمان እንደምትሰማ امور دينك كمان እንደምታዳምጥ كمان እንደምትሰማም ልብ ብለህ ወቅ ومن تصحب ማንን እንደምትጎዳኝም ልብ ብለህ ወቅ فإن الخلق كلهم في ردة النار እንግዲህ ይሄ ከባድ አባባል ፍጡራን በአጠቃላይ ሪዳ ላይ ናቸው فإن الخلق كأنهم في ردة كأنهم نعم تشبيه ردة ላይ ያሉ ይመስላሉ إلا من عصمه الله منهم الله سبحانه وتعالى من ያለው ሲቀራው የጠበቀው ሲቀር ይሄንን አባባል እንግዲህ በሽዳ ሻሪሑ ምን አርገዋል ነቅድ አርገዋል ሻሪሑ ያሉትን እንቀራለን ብዙ ቦታዎች ላይ እንግዲህ ኩሉና ሸባብችን ቃዒዳ መርሳት የለብን ያ الامام مالك አባባል ነው ኩሉና راد ومردود الا من بلوات صاحب هذا القبر ويشير الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ስለዚህ البربهاري አለፉ ብዙ ከሊማቶች ላይም بعض الانتقاد ተብሏል እዚህም ላይ እንደዛው ነው አስሉ እንግዲህ المسلمون مسلمون ሪዳ ግልጽ የተናገረ ሪዳ የሰበተበት ተረደደ ይባላል እንጂ አብዛኛው ሪዳ ላይ ነው የተወሰኑ ናቸው ጃዳው ላይ ያሉት ይሄ ትንሽ ቀልብ الموازين ስለሚሆን المهم ابن يحيى النجمي الشيخ احمد صاحب الارشاد ያሉትን እናያል طيب ከዛም በመቀጠል ምናሉ ወንظر ተመልከታሉ اذا سمعت الرجل ሰውየውን የሰማው ጊዜ يذكر ابن ابي دؤاد ይሄ እንግዲህ አህመድ ኢብኑ አቢ ዱአድ የማን ቃዲ ነው ብለና የሙዕተዚላዎች ቃዲ ነው እና ኢማም አህመድ
ان احمد بن نصر الخزاعي እንዲገደሉ እና ኢማም አህመድ እንዲሰጀኑ እንዲገረፉ ምን እንዲደረጉ ሐዲስ እንዳያወሩ ያስደረገ አረመኔ ቃዲ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በምን እንደገደለው እዛው ፊዳኢ من حج النبوة ላይ አሳልፍ ያለ ይመስለኛል። እዛ አህመድ ብኑ ነስር አልኹዛዒ ላይ ሸሂደ ቢዙር ሌላ ኸሊፋ ሲመጣ የተሻለ ኸሊፋ ከሶስቱ በኋላ ምን አለው እንደዚህ ያረገ ነው የተገደለው ሲለው ውሸቴን ከሆነ አላህ በሆነ በሽታ ይሞክረኛል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ ባለው በሽታ ምን አረገው ብለናል ገደለው። ስለዚህ እሱን ابن ابي دواد بخير ሲያወሳ አንድን ሰውዬ ከሰማኸው አሉ وبشرن المريسيه ይሄም እንግዲህ ሚና المعاندين ነው። بشرن المريسيንም بخير ሲዘክር ከሰማህ وثمامه السنم او ابا الهذيل አሁንም من المعتزله ነው من رؤوسهم العلاف ይባላል او هشام الفوطيه السنم بخير ሲዘክር ከሰማህ او احدا من اتباعهم واشياعهم ويكنسون كميكتلنا كنسو جماعه عندن بخير سياسا كسمه فاحذره يهنن سويه بطبق تطنققው فانه صاحب بدعه يبدعه بالبيت ስለሆነ لمن فان هؤلاء كانوا على الردة አሁን የተዘከሩት رؤوس الاعتزال والتجهم ናቸው على الردة ናቸው واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير النسون بخير مياوسان سويه ارقه تاو طيب ومن ذكر منهم بمنزلتهم ስለዚህ ከነሱም ደግሞ ደረጃ አላችሁ ምናምን ይያለ በእነሱ መንዝላ ያሉትን ሰዎችም በخير ያነሳ ከሆነ አጥባዓቸውን አሽያዓቸውን እሱን ሰውዬ ተጠንቀቀው። ስለዚህ ሙዕተዚላዎችን ጃህሚያዎችን ረዋፊዶችን በخير የሚያወሳ ሰው ራሱ እንድናለበት ይያሉ ችግር ያለበት ሰውዬ ስለሆነ የሙብተዲዓ ምልክት ስለሆነ ይሄን ሰውዬ ተረቀዋለህ ይያሉ። طيب واقول ان قول المؤلف رحمه الله فاحذر ثم احذر اهل زمانك خاصة وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب في هذا الذهب بالله تحذير لطالب العلم علم የሚፈልግን ሰውዬ ማስጠንቀቅ አለበት ያባባል ነሲሃ ነው ይያሉን። وانه لا ينبغي ان يجالس ولا يصاحب ولا يسمع الا ممن يثق بعلمه وعقيدته እዚህ ሰውየው على الجاده ሆኖ على طريقه السلف الصالح عقيده وعملا وسلوكا وعباده እንደዛ ሆኖ ማያምነው ካልሆነ ከማንም ዝም ብሎ መስማት ማዳመጥ ማንም ጋር መቀመጥ እንደሌለበት ምክር እየለገሱና من مجالسه الزائغين يستنققونه. اما قوله فان الخلق كانهم كلهم كانهم من امثال شرح لاي في رده فهذا كان ينبغي ان لا يقوله ይሄን አባባል البربهاري عليه رحمه الله على ማለታቸው ይገባ ነበር አሉ። ولا يجوز الحكم على الناس جميعا بالردة ولكن من اعتقد مذهب المعتزلة فهو في هذه الحالة يعد منهم. ومن عظم رؤساء المعتزلة كأحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي أو ثمامة بن أشرس أو أبي الهذيل العلاف أو هشام الفوطي هؤلاء كلهم من رؤساء المعتزلة فمن رأيته يعظمهم ويأخذ بآرائهم فإنه يلتحق بهم ويكون في عدادهم الناس قانا ميكوتر ويجب أن يهجر كما هجروا حجر وجبال الناس هجر تدرجت هلو لأنه إذا ذكر هؤلاء بخير فهو واقع فيما وقعوا فيه. وقوله إلا من عصم الله هذا استثناء فكأنه لم ينجو من الردة إلا القليل ممن عصمه الله وهذا الكلام لا نوافقه عليه بل إن الأصل في المسلمين الإسلام ولا يخرج من الإسلام إلا من تبينت ردته. فإن كان قد وقع في شيء من البدع غير المكفرة أو وقع في شيء من المعاصي فنحن لا نحكم عليه بالكفر لأن ذلك صعب وقد نهينا عن التكفير إلا بأمر واضح يكون معنا فيه الدليل سواء كان ما نكفره به قول أو فعل أو اعتقاد قولا أو فعلا أو اعتقادا صواب السنة أي أن لا نكفره إلا بما اتضح أنه فيه باعترافه أو ثبت عليه بقول الثقات من الناس بالله التوفيق. ስለዚህ على كل الأحوال مجتمعون በአጠቃላይ እንደዚህ እንደሆነ ሆኗል ትንሽ ናቸው የቀሩት በእስልምና ላይ የሚለው አባባል
ምንድን ነበር አሉ ሰውየው አለመባሉ ነበር የሚገባው ካለውም እኛ ምን አንለውም አሉ ላንዋፊቁሁ على هذا ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ዘለተ ዓለም ይታለፋል ሰውየው على المنهج المستقيم ስለሆነ ይሄ አባባሉ ደግሞ ከዛ ከመንሃጁ ምን ያረጋው አያንሸራትተውም ይሄ ዝላይ ያልገባ ያማይገባ አባባል ብሏል እንልና እናልፈዋለን ወደ ሌላ አንፈስርበትም ነው የምንለው መንሃጁ የተሳሳተ ቢሆን ይؤخذ عليه ከዛ ከተሳሳተባቸው ስተቶች ተብሎ ምን ይባላል ነጥብ ይያዝበታል ይሄኛው መንሃጃቸው የታወቀ ኪታቡ የአህሉ ሱና ወልጀማዓ ሁሉም ከሳቸው በኋላ የመጡት የሱና ኪታብ የመንሃጅ ኪታብ ብለው እንዲቀራ ሁሉ ስላረጉት ሰውየው ይሄን በማለቱ ኪታቡን ቂማ አያሳጣውም ሰውየውን ቂማ አያሳጣውም እንላለን ዑሙማን ብዙ መዋዲዖችን ዳሰናል ስለዚህ ምን ቀራቸውን ሙቱኖች እንግዲህ የቻለ ያሸባብ ፍሲን الحفظ ያለ መጀመሪያ ደርስም ላይ ጀምር አድርጌ ነበር حفظ የቻለ ሰው ምን ያርግ ብለናል ያሐፍዝ ህፃናቶች እንግዲህ ከ7 እስከ 25 ድረስ سن الحفظ الذهبيه ይላል شباب ابن جرير الطبري عليه رحمه الله ቁርአንን 7 ዓመት ላይ ነው ያፈዝኩት ይላል ይሄ ሸይኹ المفسرين የሚባሉ ሰውዬ ቁርአንን በስንት ዓመት ያፈዝክ ይላል የ7 ዓመት ልጅ ሆኜ ቁርአን ሐፍዣለሁ የ8 ዓመት ልጅ ሆኜ ሰዎችን አሰግር ነበር አሉ ኢማም ሆኖ ያሰግዱ ነበር የ8 ዓመት ህፃን አሁን የ8 ዓመት ህፃን በሃይላንድ ኪዳን ነው የሚጫወተው ያ 12 ማይል የ9 ዓመት ሆኜ ሐዲስ መጻፍ ጀመርኳል የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ ሐዲስ ስለዚህ ሰውየው በብዙ ዑሉም ቀደም ራስህ አላቸው ቀደም ራስህ እና ኢማማ ዝም ብሎ እኮ አይገኝ ምን ለማለት ፈልጌ ነው የህፍዝ ችሎታ ያለው መሰምደት ዝም ብለህ ሰምድደው ከቻል ምን ችግር አለ ሐፍዘው መትኖችን ያሐፈዘ ሰውዬ እኮ ከጓደኞቹ ይበልጣል ዝብሉጉል መራም ላይ አላልንም ሙቀድማው ላይ ያሸባብ ብሉጉል መራምን የቀራ ብሉጉል መራምን ካልቀራ ከጓደኞቹ ምን ይሆናል አሉ የተቀደ አሁንም ይሄንን ሸርህ ሱና ለልበርባሪ ቀራ ነው መትኑ ሁሉም ሰው አነበበው ቀራው ሰማው በኋላ ሲጠየቅ ያሐፈዘ ካለ እስኪ ያሐፈዘ በርባሪ በዚህ ዙሪያ ምን ይላል ሲባል ያንን የሰመደደውን ሲያመጣ ምን አረገን ልጅዮ አለፈን እዛ በርባሪ ኪታቡ ላይ ያለ ብልኔ ማምጣት ካልቻል ችግር ነው ስለዚህ መጀመሪያ የሚተሐፈዘው ቅድም እንዳልነው ቁርአን ይተሐፈዛል ቁርአን ይቀድማል ቁርአንን የሚቀድም ነገር የለም ተራጅም አይመቲና ስናይ የድሮዎቹም ቢሆኑ ያሁኖቹ ተርጀማቸው ላይ ስታይ حتى الشيخ ابن باز وغيره ቁርአንን حفظው ዑምሩ ይሄን ያህል ሆኖ ይላል ቁርአንን حفظው ነው ከዛ በኋላ ወደ ዑሉም اخرى መሄድ ስለዚህ ቁርአን اول الاوائل ነው የሁሉም የመጀመሪያ ቁርአን ነው ከዛ በኋላ ግን ቁርአንን በማሐፈዝ ብቻ ሐዲስን በማሐፈዝ ብቻ አይቆም من كل الفنون የተቻለውን ያህል يحفظ ሰውዬ ፈኖችን አካቶ ይዛል ሚላል በሰማነው ምን ተጠቀም አላህ አርገን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه